Bonjour, notre vidéo aujourd'hui, il sera sur un exercice de la créance. Alors, on va voir les données de l'exercice. Au 31/12/2014, l'entreprise Sarah met à votre disposition les informations suivantes. Alors, extrait de la balance avant l'inventaire 2014, ça veut dire ça, ce sont les données de 2013. Alors, le premier compte, on a le compte 34 24, compte client douteux ou litigieux. Ça, c'est l'ensemble des créances des clients qui sont des clients reclassés, des clients douteux et litigieux. Alors هذا هو المجموع ديال les créances اللي هما ديال les clients اللي هما classés reclassés ديال les clients douteux et litigieux. Deuxième compte هو 34 42, ça veut dire on parle sur les provisions pour dépréciation des clients. Nous on va chercher le montant هذا qui est créditeur, ça veut dire هاد les clients اللي هما كلاسيناهم حنايا les clients douteux litigieux شحال عملنا لهم ديال la provision. Alors on a l'état des clients douteux. Ça, c'est l'état des clients qui sont classés les clients douteux, soit l'année 2013, soit l'année 2014. Alors, on a le client Mehdi. Alors, le client Mehdi, on a la créance في 2014 في le 1/1/2014 67,200. Alors, la provision au 31/12/2014 2013, on a constitué la provision ديال شحال 40% من هاد la créance هادي. Ça veut dire le client Mehdi, on a fait déjà la provision, ça veut dire il monte il entre le calcul ديال le montant ديال la provision. Alors pour 2014, on a le règlement ديال 13200, ça veut dire من le montant اللي حنا كنسالوه خلصنا هو في 2014 13200. Alors pour l'observation, elle a fait هذاك le paiement pour solde, ça veut dire ما باقيش عاد يخلصنا. Après, on a le client Kamel. Le client Kamel, on a une créance avec le client Hadaf le 1/1/2014, 98,400. Ça veut dire on a la provision le client 2013, on a la provision ديال 30%. Ça veut dire le client هذا ça veut dire le client هذا il entre la provision ديال 2013. C'est bon parce qu'on a déjà constitué la provision ديال 30%. في 2014 هاد كامل هذا qu'est-ce qu'il a fait عطانا واحد الريغلومون ديال 38,400 ديك الشيء اللي كنسالوه. Ça veut dire خلصنا 38,400. Mais في l'observation on va ramener la provision à 10% du solde. يعني 2013 عملنا له البروفيزيون 30%، في 2014 on va ramener غنقصوا له البروفيزيون حتى غير 10%، غنعملوا له لا بروفيزيون. Pour سنة on a une créance TTC اللي هي 30,720. Ça veut dire هذيك 30,720 في 2013 عملنا البروفيزيون ديال 20%. Alors 20% le montant اللي هو الأور تاكس. في 2014 عطاتنا واحد 15,720 ديك الشيء اللي كنسالوها من 30,720. هنايا on va porter في l'observation شنو قال لك on va porter la provision 6%. 2013 عملنا لها البروفيزيون 20%، في 2014 غنعملوا لها البروفيزيون ديال 6%. رمزي كاسكو a sur رمزي عندنا معاه واحد لا كريونس ديال 40,800. C'est bon. On n'a pas constitué la provision في 2013. Même في 2014 ما عطاناش واحد الريغلومون ما خلصناش. Mais l'observation اللي عندنا هو c'est un client insolvable. Ça veut dire هذا le client il passe directement واحد le client اللي هو client insolvable. On n'a pas constitué la provision في l'année précédente. Alors pour le dernier client هو فاضل عندنا معاه la créance ديال شحال 27,600 في le 1/1/2014. Provision 2013 on n'a pas constitué. Alors في le règlement il n'a pas réglé هذيك la dette ديالو. Ça veut dire ما خلصنا حتى شي حاجة. Et on pense récupérer 40% de la créance. يعني يمكن نرجعوا 40% من داك الشيء اللي كنسالوه. Ça veut dire شحال ضيعنا 60%. يعني 40% on pense récupérer. Alors شحال on va pas récupérer هو 6%. La première question, retrouver le solde du compte 39,42 provision pour dépréciation des clients au 31/12/2013. Ça veut dire on va travailler sur l'année ديال 2013 parce que ce sont le 31/12/2014
14, c'est avant l'inventaire. Ça veut dire on n'a pas fait encore l'inventaire. Alors ça, le montant ديال la provision pour dépréciation des clients, ça veut dire il concerne l'année هذه. Alors on va chercher les clients qui entrent في l'année 2013 هما المهدي وكمال وسنة parce que هادو اللي عملنا لهم la provision في 2013. Alors pour مهدي عندنا البروفيزيون 40% من la créance، كمال عندنا 30% من la créance وسنة عندنا 20% de la créance. Alors, on va calculer le montant et on va l'écrire la provision pour dépréciation d'IEL, les clients pour les données d'IEL 2014. Alors, pour faire la réponse, on va faire sous forme d'un tableau. Alors, on va faire un tableau. Alors, on a pour Mehdi la créance totale de la créance, عندي معاه 67,000 و200. Alors pour la créance hors taxe عندي هنايا la créance اللي هي la créance TTC. Alors la créance hors taxe شنو كنعمل؟ كناخذ 67200 كنقسمها على 1.2 باش كنرجعها لhors taxe عطاتني 56000. Alors pour le taux de provision عندكم هنايا les données. Alors pour Mehdi on a la provision de combien ديال 40%. Ça veut dire on va prendre 40% منايش من la créance hors taxe. Alors on a vu في le résumé que la créance, la provision كناخدوها من la créance اللي هي hors taxe. Ça veut dire on va calculer. Comment faire le calcul? Alors on va faire entre parenthèses la justification. Alors on va faire غناخد 65,000. La provision, qu'est-ce qu'on va faire? غادي ناخد هذيك 65,000 غادي نضربها في le taux اللي هو 40%. Alors, le taux, il va me donner comme résultat ديال 22,400. Alors, de la même pour Kamel. Kamel كنسالوه بالTTC 98,400. Ça veut dire غادي نقسموها على 1.2 باش ترجع لنا الأور تاكس. Alors, هي 82,000. Alors, هذيك 82,000 on a fait la provision. عندنا معاه provision في 2013 شحال؟ عندنا معاه provision ديال 30%. Alors, pour calculer le montant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre هذيك 82 30%. Alors, on va multiplier par 30%. Avec le montant, lorsqu'on va faire le calcul, il va me donner 24,600. Alors, le résultat, on a 24,600 comme provision ديال 2013 بالنسبة لكامل. Alors, on passe dernièrement سنة عندي معها la créance TTC اللي هي 30,720. Alors, si je vais diviser كنقسم على 1.2 باش كتعطيني الأور تاكس هي 25,600. Alors, le taux de provision ديال سنة في 2013 هو 20%. De la même façon, montant اللي هو 25,600, je vais multiplier par 20%. Alors, 20%, elle va me donner, alors le montant غادي يكون عندي هو 5,120. 5,120 هذا هي البروفيزيون ديال سنة. Alors je vais faire le total باش غادي نكتبو في le montant اللي la première question اللي هو le compte 39,42. Alors pour le total عندي الأولاني مهدي provision le montant ديالو هو 22,400. pour كمال عندي معاه provision ديال 2013 مثل provision ديال 24,600. pour سنة on a fait la provision ديال 5,120. Alors je fais le total ديال les sommes et on va trouver le montant total هو 52,120. Alors c'est la provision ديال 2013 total ديال les clients اللي هما clients douteux et litigieux. Maintenant on va faire la deuxième question, ça veut dire on va établir l'état des créances au 31/12/2014. Ça veut dire on va faire l'inventaire des créances en 2014. Ça y est? Alors, pour faire, alors dans ce tableau, on a qu'est-ce qu'on a? Même si c'est une méthodologie qui est une méthodologie très simple pour faire calculer l'inventaire des créances. Alors, on a les créances, on va faire ligne par ligne. Alors, on va commencer premièrement par Mehdi.
Ça, c'est le montant ديال la créance. Alors, combien il me donne في الرèglement شحال عطاني في الرèglement في 2014. Alors, عطاني في الرèglement 2014 13200. C'est bon? Alors, on a le solde, ça veut dire le solde. On va faire le règlement, il est aussi TTC. Mais pour le solde, on a le solde hors taxe. Ça veut dire, pour faire le règlement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais l'expliquer par l'écriture. Après, je vais l'effacer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la créance. Alors, pour le solde, شنو هو الsolde؟ كتاخد le montant اللي هو la créance اللي هي TTC. كتنقّص منها اللي هو الريغلومون سي بون، واللي يخرج لك هو اللي كتقسمو على 1.2 باش يعطيك لو سولد الأور تاكس دو لا كريونس اللي هو 67200 TTC. غنقصو منها الريغلومون، يعني خلصنا هو في واحد لو مونطون سي بون، يعني شحال بقى كنسالو هذاك لو مونطون اللي هو ابري الريغلومون كنقسموه على 1.2 باش كيعطيني لو سولد اللي هو الأور تاكس. سي بون. الوغ هنا في لو توتال غيعطيني لو مونطون ديال شحال؟ 54,000. Ça c'est le solde غيكون عندي في 2014. Alors on a déjà fait calculer المهدي البروفيزيون ديال المهدي من لو طابلو اللي هو لو طابلو précédent، يعني حسبنا له ديجا لا كريونس في 2013. Alors déjà كنا حسبنا la créance في 2013 mais on va voir le montant شحال جاتنا la créance 2013 هي حسبناها 22,400. mais on va faire واحد الرابيل si on n'a pas fait par exemple هذاك le calcul ديال la provision. comment on va faire le calculer de la provision؟ alors هنايا pour faire calculer la provision puisque هذه ce sont les données ديال 2013 يعني هادو ce sont les données ديال début de l'année. Pardon, oui, début de l'année et début de l'exercice. Ça veut dire, ملي كنجي نحسب la provision de 2013 كنحسبها على la créance. mais la créance ما خصهاش تكون TTC، خصني نحسب لها la créance اللي هي hors taxe. ça veut dire 67200 كنقسمها على 1.2 غادي تعطيني 56,000. سي بون. هذيك 56,000 هي اللي غنضربها في البروفيزيون 2013 اللي عندي هنايا في لو طابلو. ça veut dire شحال عندي مع بروفيزيون 2013 40%. يعني غناخد هذاك لو مونطون اللي هو الأور تاكس ديال هاد لا كريونس هادي، ما كنشوفش السولد ديال هاد لا كريونس هادي، وكنقسمو على 1.2 وابخي كنضربو في لو طون. الوغ عطاتنا 22. الوغ باردون في 2013 عندنا 22,400. سي بون. دابا غنشوفوا البروفيزيون د 2014. هنايا 2014 قال لك بوغ لي دوني ديال مهدي في 2014 شنو قالوا لنا في لي دوني د مهدي؟ هنايا الا في هاد الريغلومون خالصك بوغ سولد، يعني ما باقيش عاد يخلصنا. صافي عطاناها حنا كنسالو 67200 هو خلصنا في 13200 واللي بقى صافي دير حنايا ضيعنا فيه ما باقيش عاد يخلصنا. صافي دير هنايا on va pas constituer la provision. هنا ما عندناش مع la provision. on va passer directement la perte. alors هاد لا بيرت ساهله. ça veut dire حنا ديجا كنسالو في الاول د العام 66200 هو خلصنا 13200. ça veut dire هنايا شحال بقينا كنسالوه الاور تاكس اللي هو 45,100. الوغ هنايا شحال كوميا اون ا د لا بيرت؟ عندنا د لا بيرت بهذا السولد هذا اللي بقينا كنسالوه، يعني هذا السولد هذا اللي بقينا كنسالوه هو اللي ضيعنا فيه. اي اون فا ليكريفي لو ميم مونطون اللي هو 45,000 في البيرت اللي هو الأور تاكس. إلا بغينا نحسبو التيفيا ديالو غادي نضربوه في 20%، غادي نضربو لو مونطون في 20% وغيعطينا لو مونطون ديال التيفيا. الوغ هنايا اون فا فوار الرياجستمون في المهدي. الوغ الرياجستمون واش عندنا الدوتاسيون ولا الريبريز؟ الوغ شنو قلنا في الرياجستمون؟ نورمالمون في الرياجستمون لا بليبار كتكون عندنا كنعملو نوفيل provision. je vais écrire nouvelle provision moins ancien provision. C'est bon. Alors, إلا كانت عندك positif, ça veut dire هنايا عندك positif, je vais écrire plus. إلا كان عندك le montant qui est le montant هنايا, je vais ajouter positif. Alors, positif, ça veut dire عندك dotation. إلا كانت عندك le montant هنايا, le montant qui est un montant négatif, ça veut dire غادي تكون عندك الرeprise. Alors, nouvelle provision شحال عندنا؟ 0.
C'est bon, 0. Alors 0 ناقص 22200. Alors 0 ناقص 22200, je vais faire l'explication en haut. Alors 0 ناقص 22400 pardon كيعطينا شحال؟ يعطينا الريزولتا ديال شحال؟ موان 22000 pardon moins 22400. Alors هنايا puisque بالموان عندي الريبريز غنجي في الريبريز et je vais écrire 22400 parce que le résultat عندي بالموان. C'est bon. Alors غنمشيو عند كمال. كمال شحال كنسالوه في لا كريونس؟ كنسالوه في لو 1 2014 عندنا معاه 98400. الوغ إلا في واش عندنا معاه الريغلومون في لي دوني. غادي نمشي نشوف في لوبسيرفاسيون. الوغ في لوبسيرفاسيون عطاني واحد الريغلومون ديال 38000 خلصني 38400. ça c'est le règlement. Alors ça c'est le règlement. Alors on va passer après pour calculer le solde. Alors قلنا باش كنحسبوا السولد كناخذوا هاد 98400 كنقصوا داكشي اللي خلصنا اللي هي 38400. الوغ اللي خرجنا كنقسموه على 1.2 حيت عندي هنايا الاور تاكس. الوغ هنايا لو توتال عندي في السولد اللي هي 50000. C'est bon. Alors, on va voir la provision. On a déjà fait le calcul, mais on va faire le rappel. Alors, pour calculer la provision de 2013, كنشوف la créance. Mais la créance ماشي TTC, كناخدها hors taxe. Ça veut dire غناخد 98400 غادي نقسمها على 1.2. بحال عملنا في لو طابلو بريسيدون غادي تعطيني 82000. الوغ هذيك 82000 عندي البروفيزيون مع كمال في 2013 عندي معاه البروفيزيون ديال 30%. الوغ هذاك الشيء اللي خرجنا غنضربوه في 30% غادي يعطيني البروفيزيون ديال 2013 ديال كمال اللي هي 600. C'est bon. Maintenant, pour calculer la provision de 2014. Alors, les données, on a ramené la provision à 10% d'IEL, le solde. Ça y est. Alors, on va ramener la provision à 10% du solde. يعني هنايا la provision اللي هي la provision ديال 2014 غادي ترجع 10%. كانت 2013 30%، دابا 10%. ولكن مناش غنحسبها انا غادي نحسبها من لو سولد. يعني كناخد هاد 50000 جو في فيغ ليكسبليكاسيون هنايا. هاد 50000 كنضربها فياش في 10%. الوغ 10% غادي تعطيني واحد لو مونطون. Ça y est. Alors, هادي pour l'explication. Alors, je vais l'écrire. Alors, هاديك 50000. Alors, 50000. Je vais faire ajouter هنا واحد زيرو. Alors, 50000 غنضربها في 10% غتعطيني 5000. Alors, 5000 هي. Alors, comme ça, on a terminé notre exercice. Alors, à la prochaine vidéo et merci de votre suivi.